محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام خواہشیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد علیہ محمد. محمد والے محمد زندگی اور موت اللہ کا وہ اختیار ہے کہ جہاں انسان بے بس ہے زندگی اس کی عطا کی ہوئی ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار انسان کا اس میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں. اختیار ہے لیکن استعمال نہیں کرتا. اس لیے کہ آزادی دیتی ہے اور اعلان کر دیا اس نے کہ ہم نے اس کو اچھا اور برا سمجھا دیا. اور یہ اعلان کہ ہم نے اس کا برا والا دونوں سمجھا دیا تھا کب؟ خلقت سے پہلے ہم نے اس کے نفس پر الہام کر دیا کہ تیرے لیے کیا اچھا رہے گا اور کیا برا رہے گا. اس اچھے برے میں وہ کامل دین آ جاتا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا. یعنی اچھا جو کچھ بھی حصہ ہے نیکیوں کا یہ ہم نے اس کو پہلے ہی بتا دیا اور جو اس کے لیے برا ہے یعنی جس سے اس کے نفس کو نقصان پہنچنے والا ہے وہ بھی سب بتا دیا. پھر دنیا میں آنے کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا اور اس کا وجود ہوا پھر ہم نے ایک اور کرم کیا ایک اور مہربانی کی اور پھر ہم نے اس کو الہامی طور پر پھر کچھ چیزیں سمجھا. اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر ہے کہ کتنا ہی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو اگر اس کے آپ سوئی کو دیں گے یا اس کا ہاتھ انگارے پہ رکھیں یا اسے دھوپ میں لٹا دیں گے بلہر وہ برائی اس کے ساتھ غریب انسان کے ساتھ نہیں کی جاتی تو وہ ایک دن کا بچہ ہو یا سال بھر کا بچہ ہو وہ اظہار کرے گا کہ یہ کام ہمارے ساتھ غلط یہ رویہ اچھا نہیں ہے. وہ فوراً چیخ کر اپنے مددگاروں کو پکارے گا. ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ
ईमान है, वो उसको होशियार कर देगा कि तेरे बच्चे के साथ क्या होगा। जरा तू निगरानी करके बता, और कैसी निगरानी थी तेरी कि क्या हो गया, ये मुझे तकलीफ क्यों महसूस हो रही है। तो अब ये इंसान पर इल्हाम है अल्लाह का कि आप जो ये कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तो इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बचपन में ही जिन बातों का इजहार उससे होता है, उसे पता चलता है कि इसको अपनी अच्छाई बुराई मालूम है, अपनी रिज़ा तलाश कर लेता है, रिज़ा मांगने का तरीका मालूम है, मुसीबत से बचने का तरीका उसको मालूम है। लेकिन जो कुछ भी उसको मालूम है, अच्छा बुरा जो कुछ, या इज़हार ख्याल, ज़ाहिर के भी ज़बान नहीं उसको मिली, तो अभी उसकी अपनी ज़बान जो है उसी में वो सब कुछ बता रहा है, और वो ज़बान का लहजा एक है। हम जब बोलते हैं तो ज़ाहिर है कि गुस्से की ज़बान और है, खुशी की ज़बान है, लेकिन बच्चा अपना सब कुछ बुरा भला जो कुछ भी समझा रहा है तो उसका लहजा है, और वो है उसका गिरिया, रोना उसकी ज़बान है। अब जब से वो पैदा हुआ है उस वक्त से उसकी लाइफ को देखना शुरू करें आप। लाइफ तो जब देखी जाती है जब सिंदराज हो जाता है, समझदार हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब अक्लमंद अब हुआ, अक्ल अब कामिल हुई। मैं समझता हूँ कि जैसे ही उसने दुनिया में कदम रखा अब उसके पास है, अब उसके पास, हाँ इस पर भी गौर कर ले, बड़ा हो के वो चाहे जितना बड़ा कर निकले, लेकिन पैदा होने के वक्त वो अक्ल अब चाहे वो बेवकूफ निकल जाए, जाहिल निकल जाए, जिद्दी निकल जाए, किसी तरह का भी माशरे का बुरा तरीन इंसान बन जाए, लेकिन जब पैदा हुआ तो इतना समझदार, इतनी अक्ल कामिल है कि दुनिया में कदम रखते ही वो रोया। अब साइंसी एतबार से उसके रोने की वजह क्या है ये समझ लीजिए आप। ये ऐसे है कि आप बंद कमरे में हो और बाहर पे इंतहा सर्दी हो, मौसम खराब, अब जब आप बंद कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा अंदर के कमरे का मौसम कुछ और है। अभी तक उसके ऊपर जो चादरें उड़ाई गई थी वो 7 पर्दों की चादर। जब उसने दुनिया में कदम रखा उसे एहसास हुआ मैं बरहना हूँ, मेरे जिस्म पे लिबास नहीं, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया, ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरा लिबास कहाँ गया, मुझे हवा लग रही है, जहाँ अभी था मैं वहाँ हवा नहीं थी, वहाँ तो 7 पर्दों में मुझे हल्की हल्की गर्मी दी जा रही थी और मैं अपनी रिज़ा